सीधी सिंपल सी बात है। वो जो मर्जी हो, जितना मर्जी ताकतवर हो, जितना मर्जी वो असर रसूख रखने वाला हो, लेकिन आपने तो चोर को पकड़ना है ना, आपने जो टैक्स नहीं देता। और हम किसको पकड़ते हैं? जो टैक्स देता है। ये बड़ा आसान हदफ है, उसको जाके पकड़ लेना। और जो टैक्स नहीं दे रहे और उनकी तमाम एक्टिविटी से आप आगाह हैं, तो असल मकसद जो है उसके गिरेमान में हाथ डालना है, ना कि उन्हीं के पास बार बार जाके या गरीब आवाम के आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस का ढेर लगा के तो फिर उन पे टैक्स डाल के तो कभी पेट्रोल की मद में, कभी अशिया खुर्दनोश की मद में हम उन लोगों से वो माल ले रहे हो। ये आसान से तरीके हैं, मुश्किल तरीका अपनाना ज़रा मुश्किल होता है। जैसे ये पाकिस्तान रेलवे एक चैलेंज है, पाकिस्तान रेलवे को खुशी से एक्सेप्ट नहीं किया गया। ये मेरे प्राइम मिनिस्टर ने मुझे एक चैलेंज समझ के एक टास्क दिया, जो कि बहुत बड़ा टास्क है। मैं इसको ये नहीं कहता, लेकिन विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे। जैसे पहले छोटे छोटे नहीं, वो भी बड़े बड़े हमारे प्रोजेक्ट थे। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी है, ब्रिजेस हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है। ये जिम्मेदारियाँ मैं और CDA के 16 महीने एज ए चेयरमैन ऑन डेवलपमेंट कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी मैं वहाँ रहा हूँ। जितने बड़े ब्रिजेस, जितनी 5 मेट्रोज़, वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरे ज़िम्मे लगाया। और ये भी बहुत बड़ा टास्क उन्होंने मुझे दिया। इसमें हमने इस साल 95 बिलियन, ये मैं थोड़ी सी तस्दीक कर दूं कि इसमें जो हमारी पेंशन्स हैं और जो हमारी सैलरी इंक्रीज है वो निकाल के हम प्रॉफिट में हैं। अगर उसको डालें तो फिर हम, लेकिन मैं जिस डगर पे चल पड़ा हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से, और मेरी टीम जिसमें मेरे चेयरमैन यहाँ मौजूद हैं और मेरे CEO यहाँ पे मौजूद हैं, मैं थोड़ी सी वज़ीर आज़म के विज़न आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो प्राइम मिनिस्टर ने मुझे टास्क दिया उसको मैंने इन 6 महीनों में कैसे है, ये 6 महीने के अंदर अंदर ये देखें ना, आपने अपने विज़न को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए 6 महीने हो या 6 साल हो, 6 साल में भी नहीं होता, और जिसने करना होता है वो 6 महीनों में भी कर लेता है। करने के लिए कमिटमेंट चाहिए होती है। मैं रेलवे में आके इनको बता रहा हूँ कि हमारी प्रॉपर्टी है ना, तो इसको इस तरह लीज आउट करें जिस तरह मेरा एक घर है छोटा सा सेक्रेटरी टाउन पिंडी में, मैं डेली पता करता हूँ कि ये फी मरला कितने का हो गया, तो पता वो बढ़ता जाता है तो दिल भी बढ़ता जाता है कि चल यार इतना हो गया। हालांकि वो डेप्रिसिएशन लगाएं तो कुछ भी वही होता है वो, लेकिन मैं कहता हूँ इस सोच के साथ आपको लेके चलना होगा। हमने 95 बिलियन और हमने 100 रुपया कमाने के लिए हमने 94 रुपये खर्च किए हैं। ये पाकिस्तानी रेलवे में 77 साल तारीख में पहली मरतबा हुआ। इसके अंदर जो आपने टर्न अराउंड की बात की और सारी NLC की बात की और फ्रेट की बात की, मैं बाहर रह के ना चीज़ें शायद हमें भी इसी तरह नज़र आती होंगी। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, सबकी इतला के NLC मेरा क्लाइंट है, मेरा गाहक है। वो मुझसे 2 ट्रेनें ले रहा है, वो मुझे कहता है 10 ट्रेनें और दो। उसका तो इशू नहीं है, नलायकी तो मेरी है, नलायकी मेरी है। मेरे पास इतनी डिमांड है। आप देखें ना 14,000 कंटेनर या 18,000 कंटेनर आता है, मैं कितना उठाता हूँ? 150 कंटेनर। अब ये तो कोई बात मोतीवाला साहब की तो बिल्कुल ज़बरदस्त है। दुनिया में देखिए कि फ्रेट से लोग कमाते हैं, पैसेंजर पे सब्सिडाइज करते हैं। जी हाँ, ठीक है जी, ये मैं भी जानता हूँ। हम दुनिया में हम भी जाते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं। पाकिस्तान में भी ट्रेन के सफ़र के हवाले से बड़ा रोमांस है। तो हम मोतीवाला साहब इसी डगर पे चल पड़े हैं। हमने जो इस वक्त टास्क दिया, हमारे पास जो इसका रोलिंग स्टॉक है वो ना होने के बराबर है। इवन आपकी इतला के लिए इधर है कि 8 साल पहले हमारे पास हॉपर वैन आई, वो इतनी सब स्टैंडर्ड थी कि 8 साल बाद ख़त्म हो गई। 30 साल जिसकी लाइफ होती है, 50 साल जिसकी लाइफ होती है, वो ख़त्म होगी। उसको इंक्वायरी का हमने ऑर्डर दे दिया, हो जाएगा। मेरे पास इस वक्त ढेर लगे हुए हैं कोल के, ट्रांसपोर्टेशन के। मेरे पास कंटेनर के लिए लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली पॉलिसी आके अपनाई। वरना यहाँ पे बोगियाँ कैसे बिकती थी वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि किस किस को दी जाती थी, कैसे दी जाती थी। हमने 3, 4, 5 चीज़ों के ऊपर, ये मैं आपको बता दूँ कि ये पहली दफ़ा हमने यहाँ पे किया आके। और यहाँ पे फिर मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि किसी का कोई कसूर नहीं। वो जिनका नाम हम ले रहे हैं वो 2 ट्रेनें, तो मैंने एक और आपसे शेयर करता जाऊँ, उनमें से किसी ने कहा जी जब मैं मिनिस्टर बना तो उन्होंने कहा जी हमने आपसे मिलना है। नहीं उनका कसूर बिल्कुल नहीं, वो अपना प्रोग्राम मैं वो अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो तो मेरे गाहक है ना, वो तो मुझसे और कह रहे हैं मुझे दें। तो उन्होंने कहा कि मैंने मिलना है, तो मैंने कहा आ जाए जी। तो उससे पहले मैंने CEO को फ़ोन किया, तो मैंने कहा सर ये बताएं कि वो आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी वो 2 ट्रेनें और मांग रहे हैं। तो मैंने कहा सर ये बता दें कि जो प्राइवेट को अगर 10 रुपये किलो देते हैं तो क्या उनको हम 6 रुपये किलो लेते हैं उनसे?
تو انہوں نے کہا نہیں جی ان کو بھی 10 روپے کلو ہی دیتے ہیں. تو میں نے کہا وہ تو پھر ملٹائی نیشنل میں کنسیڈر کرتا ہوں نا, تو ان کو پھر 2 اور کیوں نہیں دیتے آپ؟ اور کیوں نہیں دیتے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں. جب آپ ادھر چلے جائیں گے تو پھر وہ سسٹم, وہ کھانچے ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری صورتحال ہے اب الحمدللہ جا کر ہم نے کیسے کیا سر, کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ آؤٹ سورسنگ پہ جانا ہے ہم نے. اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے 11 ہماری ٹرینز, پیسنجر ٹرینز آؤٹ سورس ہو چکی ہیں جی. 9 ٹرین ہم یعنی ان کو 9 کو 5 یا 6 دنوں میں مزید ہو جائیں گی, پھر 10 دنوں میں اور ہو جائیں گی سر. ہم تقریباً اپنی 38 کے قریب ٹرینز جو ہیں وہ ودن مزید 20 تو ہو جائیں گی, آپ سمجھ لیں کہ 6 دنوں کے اندر اندر, یعنی اس میں سے 11 آلریڈی ہے, 9 6 دن کے اندر اندر ہو جائیں گی, اور باقی بھی انشاءاللہ تعالی ہمارا 31 دسمبر تک کا ٹارگٹ ہے. اسی طرح سر زبیر صاحب ہم فریٹ ٹرینز کو بھی آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں, اس کا بھی ایڈ ہم نے دے دیا سر. ہم لگیج وین کو آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں, ہم بریک وین کو آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں, ہم اپنے 8 بڑے ہاسپٹلز کو, اس سے میرے مزدور کو کیا فائدہ ہوگا یہ بھی سن لیں ساتھ. یعنی وہ ہم جب آپ بڑے کسی سی او کو یا بڑے ہاسپٹلز کی چین کو دینے جا رہے ہیں, وہ 10 لاکھ کا آپریٹ کرے 20 لاکھ کا کرے, ہم شیئرنگ پہ جا رہے ہیں اس کے ساتھ. اور ہم لیز پہ نہیں صرف کہ رینٹ پہ جا رہے ہیں, شیئرنگ پہ جا رہے ہیں. لیکن میرے امپلائی جو آلریڈی وہاں پہ اتنی تعداد میں جاتا ہے اس کو ہم لاک کریں گے, وہ فری میڈیسن بھی اس کو ملے گی میرے امپلائی کو, اور اس کا علاج بھی 20 لاکھ روپے کا فری ہوگا. اور وہ جو ہے وہ جہاں سے اسی طرح 14 سکول ہے, 14 سکول میں آؤٹ سورس کرنے جا رہا ہوں, جس میں سے 4 جو ہیں الحمدللہ ہم نے فائنل کر لیے ہیں, ہو گئے ہیں, بڈ ہو گئی اس کی. اس میں بھی ہم ریونیو شیئرنگ میں جا رہے ہیں, اور اس میں بھی وہ 60,000 لے 80,000 روپے اس کے انفراسٹرکچر کو اپلفٹ کرے گا. لیکن جو میرا مزدور کا بچہ بیٹھا ہوگا جو آج 2,000 روپے دے کے اپنے ریلوے کے سکول میں پڑھتا ہے, وہ 2,000 ہی دے گا, اور یہ بھی محسوس نہیں ہوگا کہ یہ جو 80,000 والا اس کے اوپر لکھا ہوگا یہ 80,000 والا ہے اور دوسرے کے اوپر 2,000 لکھا ہوگا. اس کے بعد آؤٹ سورسنگ کے اندر ہم اپنا رائل پام جو ہے وہ ہماری الحمدللہ یہ 22 تاریخ کا آخری ڈیٹ ہے, اس کو بھی ہم پوری اپنے یہ جو ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے لوگ ہیں, پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں, ان کی موجودگی میں ہم وہ بڈ کھولیں گے. شفافیت, ٹرانسپیرنسی میرے پرائم منسٹر کا نمبر 1 جو ہے وہ اس وقت نقطہ ہے اور ایجنڈا ہے جو مجھے انہوں نے دے کے بھیجا ہے. اس پاکستان ریلوے کے اندر, آؤٹ سورسنگ کے اندر, یہ ساری چیزیں ہم جہاں جہاں, اس کے علاوہ میں آپ چیمبر کے پاس ڈیٹیل میں تو میرے لوگ آئیں گے آپ کے پاس انشاءاللہ تعالی ریلوے کے, پاکستان ریلوے کے. میں ہر چیمبر کے پاس جا رہا ہوں موتی والا صاحب, اس کو کیا بتانے لگا ہوں. آپ سٹیک ہولڈر ہیں, جیسے ہم بیٹھے ہوتے تھے نا جب ٹریڈرز کی نمائندگی کرتے تو کہتے تھے سٹیک ہولڈر کو جب تک آپ آن بورڈ نہیں لیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے. کوئی کام بھی کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے بلانا ہے, ٹیکس کوئی نیا لگانے جا رہے ہیں تو ہماری جو پراپرٹیز ہیں اینٹی انکروچمنٹ کے تحت جب سے میں آیا ہوں 15 لاکھ روپے کی ہم نے جو ہے وہ الحمدللہ اینٹی انکروچمنٹ کے ذریعے اپنی 15 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے ہم نے واپس لی ہے, اور انشاءاللہ ہم 50 ارب روپے کی پراپرٹی اور واپس لینے جا رہے ہیں. اس کے لیے پنجاب حکومت ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کر رہی ہے. اس کے ساتھ اب سندھ حکومت کے ساتھ بھی ہماری انشاءاللہ کوآپریشن جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی اور ہونے جا رہی ہے اسی طریقے سے جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا. ڈیجیٹائزیشن جس کا ذکر آپ نے کیا, ڈیجیٹائز پورے ریلوے کے سسٹم کو ہم ڈیجیٹائز کرنے جا رہے ہیں. ہم 40 اسٹیشن پہ اپنے وائی فائی لگانے جا رہے ہیں, ہم اپنے اٹینڈنس جو ہے وہ اس کو انشور کرنے جا رہے ہیں. اب ہم دیکھیں کہ جیسے ابھی ایک سسٹم ہم نے لگایا ہے ابھی کراچی اسٹیشن کے اوپر, کینٹ اسٹیشن